Hello, people. Hello, can you hear me? Hello, Alexis. Hi, Priscilla. Hello, Pilar. Buenas. How are you today? Good? Hola, Hi, people. Oops. Let's wait for the other ones to turn the camera on. Hello, Brisa. Hi, Emilia. I will assign a co-host and we start. Make co-host. That's it. All right. Well, people, let's start the class, okay? Listen, plan for today. What are we going to do? We are going to deal with, let me share the screen first. Esperen que les comparto. Meet. We are going to check homework first of all. Remember last class we studied the future with will and might. ¿Se acuerdan que habíamos dado las predictions with will and might, right? So we are going to check that homework and then we're going to study the last topic, yeah? In this unit, that is some vocabulary about holidays. Vamos a trabajar con holidays vocabulary, right? And then we are going to study these words, todas estas palabras de aquí. Anybody, nobody, anybody, anything, for example. Somebody, someone, okay? Esas palabras se llaman indefinite pronouns, ¿ok? Vamos a trabajar con indefinite pronouns, right? Seguramente algo va a quedar para el martes, de terminar de trabajar esto, y ahí haremos la revision, ¿ok? Ese martes terminaremos de hacer la revision, ¿ya? Se las voy a enviar, hoy se las subo al foro, ¿m? La tengo por acá. Les voy a compartir el link para que el lunes ustedes ya la traigan hecha y la podamos chequear, ¿ok? Profe, Ujú. em, yo estaba con la opción de consulta más parcial. No sé si Ajá. cuándo era el parcial, el martes o el miércoles. Mira, Digo, el jueves. en el foro de novedades, Ah, ¿vos estás leyendo el foro? Porque ahí es donde anoté la información. Eso no, justo no lo vi. Entré al aula, pero sí, eso no lo vi. Bueno, en el foro de novedades, acá, ahora tengo que mandar otro mail exactamente con el horario. Tu clase de consulta sería la semana que viene, el martes, porque el parcial, fecha de parcial escrito y clase de consulta, el día jueves 17 de octubre tendremos un parcial escrito de la materia. La clase de consulta sería el martes 15. ¿Mm? Cristian, Listo, sí. Sí, eso no ¿right? lo vi. Ok. Data. La Bueno, clase entonces que me viene, conecto. Sí. claro, vamos a hacer, yo les voy a enviar ahora, fíjate en el foro porque va a estar la revisión. Si la querés hacer, la podés hacer, y la chequeamos el lunes. Lo que vamos a hacer con los alumnos que cursan es chequearla acá en clase. Y obviamente que si tenés alguna duda, ese día preguntás, Cristian, ¿sí? Sí, sería el martes, la clase del martes. Claro, la clase del Sí. martes, ¿eh? Bien. Bueno, entonces me All conecto el right, martes. that's it. See you. Bye, Cristian. Ok. Bueno, seguimos. Estaba contándoles lo del tema de la revision, ¿ya? Les voy a postear acá en el mismo foro
la revisión para que la puedan hacer y el lunes la chequeamos, ¿sí? Ok. Any other questions, people? ¿Alguna otra pregunta antes de arrancar? El writing, profe, los pudo ver. Sí, corregí la mitad, creo que me quedan algunos más. Así que si todavía no les llegó la devolución, debe ser de los que me quedan. Pero vi la mitad. Hasta ahora los que vi bastante bien, ¿sí? Les hice los comentarios en particular a cada uno, así que bueno, ustedes vayan viendo, ¿sí? Obviamente que entre hoy y mañana ya los termino, a los que quedan, porque quedan re poquitos, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Siempre el writing, recuerden que lo que les toque escribir va a ser un resultado también de lo de grammar, lo de use of English, grammar y vocabulary. Se les va a tomar que escriban algo que obviamente que tenga que ver con los temas que venimos trabajando, ¿ok? Y ahí es como que van a poder demostrar lo que pueden escribir o no usando la gramática y el vocabulario, ¿sí? Ok. Siempre va a ser algo, o un texto con párrafos o un mail. Nadie le va a pedir que escriban, I don't know, an essay, right? Algo que no hayamos practicado, ¿sí? Ok. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ustedes me van diciendo si tienen alguna duda eh, mientras arrancamos, ¿sí? Well, so let's start checking homework. Vamos a arrancar con la tarea, ¿sí? So, wait a minute. Let me here go backwards. Acá estamos. The homework was page 146. Esta era la tarea. ¿Ok? Before we check the activities, let me clean this because someone has been studying this. 146. We are going to read the info so we refresh. ¿Ok? Vamos a leer la información, refrescamos un poco y después chequeamos. ¿Ok? Especially Activity 3. Más que nada, esta actividad de acá es la que más me interesa, ¿sí? Well, guys, let's listen to the examples. Remember, this is might or will for predictions. Habíamos visto el uso de ambos para predicciones, predictions, ¿ok? Let's listen to the examples. Grammar reference 7.1. People will use public transport more. Public transport might be more crowded soon. Driving won't be dangerous one day. Workers might not travel to offices in the future. Will planes fly without pilots soon? Ujú. See that the questions only will. Fíjense que de las preguntas, como vimos en la clase pasada, will is the most common, yeah? So let's read the info. It says, the form of will and might stays the same and doesn't change according to the subjects, ¿ok? Lo mismo que habíamos dicho en la clase pasada. Ambos, the modal verb might and will, don't depend on the subject. No importa el sujeto que tengan. Singular, plural, they stay the same, right? Then it says, we use will and want. I will underline that. Will and want plus infinitive without to when we make guesses, predictions about the future. We often use I think, I believe, or I don't think, I don't believe, typical expressions, to introduce the prediction. Okay? For example, I think we will all drive electric cars in the future. Okay? So, predictions about the future based on your ideas. Esto es importante porque, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto be going to for plans? Remember? ¿Se acuerdan? Be going to when we talk about plans or intentions. For example, after the exam, I'm going to take my dog for a walk, right?
Otro uso de be going to, no está acá en el libro, pero para que ustedes lo sepan, this is use number one. El primer uso sería el que vimos ahí, comparado con el present continuous, ¿ok? The second use of be going to is for predictions. También es para predicciones, but based on evidence. Esas predicciones son basadas en evidencia, en algo que yo veo, que veo que va a ocurrir, ¿right? So, plans era, por ejemplo, after the class, I'm going to take my dog for a walk. ¿Ok? Ese es el uso que vimos nosotros y lo comparamos con present continuous. ¿Se acuerdan que era cuando era un fixed plan? Algo que estaba en la agenda, que sabía que iba a pasar. Ahora, otro uso de be going to es también for predictions, but based on evidence. ¿Ok? No es lo que yo creo, lo que va a pasar, lo que pienso que va a pasar o que es una predicción al largo plazo, sino que estoy viendo que algo va a pasar. ¿Ok? The typical example, el ejemplo que siempre aparece en los libros es look at the clouds. Miro al cielo y digo, oh, look at the clouds, ¿yeah? It's going to rain. ¿Ok? Como es una predicción basada en algo que estoy viendo. ¿Ok? My team is playing. I'm watching the match. Estoy mirando el partido. Mi equipo está jugando. They are winning the match and we have 5 minutes. Están ganando y quedan 5 minutos, ¿sí? And I say, well, my team is going to win. Okay? My team is going to win. Okay? No es el fin de semana que juega mi equipo, entonces yo digo, I think my team will win because it's a good team. I don't know, ¿yeah? No es algo que yo creo que va a pasar. Cuando yo algo creo que, because it's in my head, ahí sería el will, ¿ok? O might, right? Este uso no lo vimos, pero para que ustedes sepan que van a haber oraciones con be going to, que son predictions, pero son distintos tipos de predictions, ¿ok? Or someone walking in the street. Ven a alguien caminando en la calle y hay un pozo y la persona lo está mirando. Dice, no, no, he's going to fall into that hole. Se va a caer, ya lo estoy viendo, ¿ok? Ahí uso going to, right? Oh, ok. This is just for you to know. Esto simplemente es raro que no esté en el libro porque por lo general también se ponen de contraste, ¿sí? So, the example is, vamos con esta predicción de acá. I think we'll all drive electric cars in the future. Ven que es una predicción al futuro, que yo creo que todos van a andar en autos eléctricos. Y eso, I have no evidence for that. Yeah. Then it says, we can use probably, las palabras clave de vuelta, probably, after will and before won't. Acá está la posición. After will, después de will and before, antes de and before won't, that's it, antes de won't, to make the prediction a little less certain, un poco menos segura. And definitely to make it more certain, lo opuesto, para hacerla más segura. For example, he'll probably pass the driving test. Okay, the infinitive and will. The design of buses definitely won't change. Antes del negativo se pone el definitely or probably, right? Ok. Vamos ahora con might. We can also use might o might not plus infinitive without to, siempre sin el to, when we make predictions that we are less sure about, un poco menos segura, ¿sí? People might travel less in the future, might. I'm not sure about that. I might not need my car at the weekend. Okay, I am not sure, but I might not need it. Ok, este es el a lo mejor. We don't usually use direct questions forms with might. ¿Se acuerdan que dijimos que las preguntas
la hacíamos con will, si quiero preguntar de una predicción. But you can use indirect questions, ¿ok? ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer con might? Preguntas indirectas, indirect questions, ¿ok? What are indirect questions? Indirect questions begin with an introduction. Empiezan con una introducción. For example, do you think that... Ok, ese ya es una indirect question. ¿Mm? Train travel might become cheaper one day. Ok. Yo no, acá no hago la pregunta directa, que sería con will. Will, for example, train travel become cheaper one day. This is a direct question. Es una pregunta directa. The ones that begin with do you think that or do you believe that is indirect. ¿Mm? ¿Cuál es la característica de las preguntas indirectas? They have an introduction, tiene una introducción. That is the question. Ahí está la pregunta. And then they have the real question as a sentence. La pregunta verdadera es una oración directa. ¿Ok? No, acá no cambio el might adelante de train travel, no, porque acá ya hice la pregunta. ¿Ok? So, do you think that train travel might become cheaper one day? Esto es la única forma en donde yo puedo usar might en la pregunta. ¿Ok? Cuando tengo ese comienzo. Right? Are you following? ¿Van siguiendo? Direct or indirect questions. ¿Ya? Esto es lo mismo que, for example, when you say, no sé, close the window. Close the window. ¿Ok? Close the window, please. To be nice, yeah? When you say, can you close the window? You are being indirect, right? Lo que estoy haciendo es, con una pregunta, can you... No way, I wrote there. Wait, no, it mixed up. Se mezcló todo. Can you close the window? Ahí. With a question, I'm telling the other person, close the window. ¿Ok? Yo lo que le quiero decir a otra persona es que cierre la ventana. ¿Ok? Pero para ser más indirecto, more polite, más amable, I use this kind of question. ¿Ok? Uso, o menos directo, I use this kind of questions. ¿Ok? All right. Well, and finally, it says, we normally contract will to after personal pronouns, but not after nouns. Con los personal pronouns puedo usar la contraction, but not after nouns, ¿yeah? No después de sustantivos. Por ejemplo, the team is a noun. The team, no. The team will probably, okay? But it'll, yes. Okay, ahí sí puedo usar contraction, no problem, okay? Pronunciation, imagine it as a word. Imagínenselo como una palabra todo junto. Acá sería I'll, right? Or this one, it would be it'll, yeah? It'll, right? So imagine it as one word. Pongan los dos sonidos juntos y una como una palabra entera, okay? All right. Well, guys, any questions about this? ¿Preguntas de esto? No? Okay, let's check the activities, right? So let's check the first, the second, and the third. The first and the second, we are checking form. Acá lo que más chequeamos en la 1 y la 2 es la forma de cómo escribir will, affirmative and negative. Yeah. What about, this is about airships. You know airships?
¿Saben lo que son los airships? I will show you the picture. Airship. That is an airship, right? So all the sentences are about that. Recuerden que esta unidad es toda de transport, ¿sí? Okay. Well, here you have some facts about airship, okay? The first one says, let's go to the facts, yeah? Airship land and take off straight up from the ground, so they will carry people and things to places with no airports, like the Arctic, for example, okay? So will carry people. By the way, what is carry? Carry people. Cargar personas o llevar Mhm. personas. Exactly, yeah. Llevar personas sería carry o cargar, yes, people, right? Acá hay otro verbo interesante, dos verbos, que es land and take off. Take off and land. What about those? Land, lo habíamos visto en una de las unidades. The opposite is take off. For example, planes, land, or take off. Land, ¿se acuerdan? Planes, land, or take off. What is land and take off? The opposite. No idea? Take off es despegar. All right. And the opposite, el opuesto, Aterrizar. aterrizar. Yes. So land, aterrizar, take off, despegar. ¿Ok? Son verbos comunes también. Igual a carry people. De paso vamos revisando verb phrases. A veces se les aparecen en los readings y habíamos dicho carry. Carry como verbo people. Bien. Em, let's go now to the other one. Okay, what about number 2? They are comfortable and quiet. So, airships, que han puesto en el 2. Will probably be. Muy bien. Will probably be popular for luxury travel. Okay. I have never seen one of these. I don't know you. Will probably be. Airships are very slow, so planes, negative. Won't disappear. They won't disappear because they are very slow, right? Airships can carry things across short distances, so Won't transport. okay, but affirmative, yeah? Will transport cars across water like ferries. Okay. Esto en afirmativo. Will transport, yeah? Transport as a verb, como verbo transport, yeah? Then it says, airship travel at 100 mph. mph is miles per hour. Ahí se los anoto acá. mph means miles per hour. So it Will take. it will take a whole day to travel from New York to Los Angeles because they're very slow. They can only carry 12 people. So trips. A ver dónde pusieron probably acá.
Probably won't. Probably won't be, ¿ok? Don't forget the verb. Muy bien. No olviden el verbo, ¿sí? So, they won't probably be cheap. Ok. Is this the last one or not? Ajá, es el último. Any problems, people? No. Ok. Profe, yo que me confundí. ¿Qué quiere decir la oración? Porque The por ahí, last one, sí, la por lo que última. entendí. Yes, Em, they can no, la only. última, What? la, sería la, ya te digo el número. I don't remember. Ah, la que era Four, negativa. ¿Esta? yes. Yes. Ujú. Esta de acá era, ¿no? La four. Sí, sí, la cuatro. Airships can carry things across short distances. Que este tipo de air travel puede cambiar, puede llevar cosas en distancias cortas. So, it will transport, ¿qué transporta? ¿Qué va a transportar? Cars across water. Autos eh, sobre el agua, sería cross waters, like ferries, como los ferries. ¿Ok? Ah, ok. You understand now? Profe, Yes. Mhm. profe, Yeah, una consulta. tell me. Bueno, ahí justo en esa, que carry sería como acarrear o Claro, cuando se refiere a llevar cosas grandes o no is the same. necesariamente. No, no, no. For example, you carry a bag. Con mi cartera, yo digo, I Ah, carry a bag. No, no, it claro, doesn't matter the size, ¿yeah? ok. Es take something. Sí, lo que no puedo es carry a baby. Un bebé sí, for example, ¿yeah? You can carry a baby o carry something, an umbrella, un paraguas, por ejemplo. ¿Sería It llevar doesn't literalmente o tiene otro llevar, tema? acarrear. Claro, That's it. ok. That would be carry. ¿Ok? No tiene que ver con el tamaño de lo que llevo. It can be a car because this is enormous, this thing, yeah? All right. Any other question here? ¿Alguna otra pregunta de aquí? No? En esa Ok. misma, profe, Ajá. yo le puse después del so, they. Como que siento que le falta el sujeto. No, va así derecho. Yeah, it's possible. Yeah, here it's not included. Yeah. Can carry things across short distance, so will transport, they will transport. Yo se lo pondría igual. Yeah. Le pondría el they. They will transport. Yeah. Because there is something missing there. But it's not wrong, no está mal. ¿Mm? Ah, perfecto. I feel I need it too. Yo también cuando leo siento que le falta algo ahí de they, right? But it's not wrong. ¿Mm? Más vale cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, un writing, es preferible que esté ese they antes que no esté. Porque por a veces omitimos el sujeto y es necesario, ¿sí? Yes, yes, you might need they there. Porque está bastante lejos del sujeto que está acá. ¿Ok? All right. Any other? It's okay, Emilia. So if you wrote it, leave it, yeah? Any other question about this? No? Okay. Let's go to might or might not. Vamos ahora lo mismo, un poco la forma también acá. Okay? So the example is, we might use flying cars one day. We might. A lo mejor, yes. In the future, we might use flying cars one day. Okay? What about the second? ¿Qué han puesto en el 2? John? Anyone? Sean might be tired when he arrives. Yes, so it's a prediction, yes. Imagínense que viene John en un rato y yo digo, well, John might be tired when he arrives, yeah? Okay. The next one. Muy bien. Number 3, what did you write here? Our ferry might not be on time. Mhm. Exactly. Yes. Very good. What about the other ones? The other one here is another negative. I will underline the verbs. Meanwhile,
Cars may not need drivers in the future. Very good. Right, so might not need drivers in the future. Very good. The next one, I will underline here. Need. What about this one? With their. A ver si alguna la sacó. There meet the international airport in a household. Okay, right, yeah. Remember there, we studied that, lo habíamos visto cuando vimos el present perfect con there. Recuerden que es there is, there are, there was, there were, okay? There has been, there have been, es hay en distintas formas, okay? So there might be sería el habría. There might be international airports in all towns, right? Este sería el habría, right? Okay, very good. What about this question? A ver cómo armaron esta pregunta. Do you Wait, Indicate. think question. Arctic might become a popular holiday place? Yeah, excellent, yeah. So do you think the Arctic, here, the is necessary, might become a popular holiday place, right? Muy bien. And the last one, negative. What about this? Still I underline. Might be, might become. This is the indirect question. What about the last one? Very easy. They might not serve food on the plane. Right, yeah. They might not serve food on the plane, right? Okay. Good people. Any questions here? ¿Cómo fuimos en este? Profe, en el 6, entonces, Ajá. me estaba, En me este de estaba aquí. perdiendo. En el 6 entonces puede ser con will o también puede ser así, de las dos Exactly. formas. Will, pero sacándole el do you think. Si usas Ok, will, va a ser will the Arctic become, acá se las anoto como option, but, no, esto no. But the instruction says, si seguimos las instructions, sí o sí nos hace usar might y might not, ¿yeah? But, la misma pregunta con will sería, will the Arctic eh, become a popular holiday destination, ¿ok? Ahora, si quiero usar might, tengo que usarlo en indirecto. Acuérdense, do you think the Arctic might become this or that? Yeah. claro, pero como Oh, acá no escribía el might, tendríamos que haberlo hecho con indirecta, digamos. claro, como acá por la actividad, ¿no? Vieron que la actividad Ok, dice with might o might not. No nos daba la opción de will, ¿ok? Por eso la hicimos indirecta. ok. All right. Well, people, the last one. Este me interesa más, ¿ok? You have to choose the correct option, which is the best of them. ¿Cuál iría mejor? So the example is, some people are sure that business travel will decline. Okay? So are sure indicates that we are a little bit more sure of the prediction. Un poco más seguros en la predicción. What about number 2? ¿Qué han elegido en el 2? Will. Right. Number 3. Might. Okay, right. Then it says this second part helps you decide, yeah?
Es como acá entra en medio en duda la persona. So, we might go by train, but it will be too expensive. That's why might is better, yeah? What about the next? I think, Will. I think will. Here again, acá también. Imagínense ese will como una sola palabra, ¿ok? Para pronunciarlo, will. All right. Let's go to the next. Vamos a 5. What about this one? John thinks we probably. Won't. Okay. Here, of course, the position of probably would be here. Okay. Acá, este probably debería ir acá. Ok. Yo creo que no lo pusieron ahí por la actividad, sino ya uno sabría cuál usar, ¿sí? What about 6? All experts believe holidays. Will. Bien, a pure prediction will become, right? And I think robots passport, but they probably won't. ¿Qué han escrito en esta? Will. But then you said they probably won't, so might is better here, yeah? Fíjense que Okay. después le dice, pero seguro que no. Entonces, they might, yeah, that's why you need might there. Might is preferred, right? Es un poco lo que pasaba en el 3. But it will probably be 2, for example, okay? All right. Well, guys, how was it? ¿Cómo fue? Was it good? Bien, lo único que hay, por ejemplo, yo me llamo más por el I think o el believe en el otro también. Creo que los últimos cuatro son I think, something. Y por eso puse en el 7 puse will por el I think. Profe, tiene el micrófono apagado. Thanks. Right. Le estaba diciendo que cuando tengan, no es que no va a ir nunca might con I think. Siempre hay que mirar toda la oración, right? Si no hay nada, la oración o el texto a veces, si no hay nada más que le siga la predicción, for example, 6, como esta, les decía hoy, all experts believe, holidays will become, bla, bla, bla. Esta es una pure prediction, ¿yeah? Puede usar might, no problem with that, ¿yeah? No es tan black or white, sería. So you have to look at the complete sentence. Siempre miro toda la oración completa, ¿ok? All right. And people remember, think about the future and the tenses we studied. Yeah? Siempre piénsenlo en los 3 que vimos, tiempos verbales para futuro. Will, won't, present continuous, and be going to. Okay? And might, obviamente con esto. All right. Any other question about this? No? Well, remember in the workbook you have lots of practice. ¿Yeah? Recuerden que el workbook tiene las respuestas para si les costó hacer más práctica, ¿sí? Now, guys, let's go back to the unit. Volvemos. But let's jump to the other page. Vamos a ver un poco de vocabulario. Vocabulary here. And listening. También vamos a hacer un audio, ¿sí? Very useful vocabulary too. Recuerden que todo el vocabulario también sirve para aparte del writing, de escribir o de hablar, de lo que sea, to understand texts. ¿Yeah? Si yo no entiendo el vocabulario de un texto, no voy a poder hacer las actividades de true or false, multiple choice. Okay? So vocabulary is fundamental here. Yeah? Go to page 68 in your books. Okay?
And as I told you before, we are going to study here holidays. Yeah? Vamos a ver frases relacionadas a holidays. Yeah? And then these words, estas palabras de aquí, okay, something, anyone, everybody, nowhere, que aparecen en todos lados, están siempre en todos lados, but sometimes I don't know how to use them. Hoy van a ver cómo usarlas, en qué lugar usarlas, okay? Affirmative, negative questions, right? So they are called indefinite pronouns. Acá no les da el nombre, pero este tipo de palabras se llaman indefinite pronouns. Yeah? They are indefinite, sorry, because I don't say who is the person, who is the thing, who is the place. Yo no digo qué lugar es, ni la persona, ni qué cosa es. That's why indefinite, okay? All right. So let's begin with vocabulary. Vamos a arrancar con vocabulary, yeah? And let's go straight to the activity of vocabulary. Yeah? Vamos directo a esta. Number 2. So, here it says, decide where the phrases go in the diagram. This one, we're going to work with it all together. So, look at the diagram. Here it says, before you travel. So, things you do before you travel, antes de viajar. Things you do during your trip. During your trip means durante el viaje, okay? Or both, all right? Both, meaning that before you travel and during the trip, okay? Mientras estoy de viaje sería, okay? So let's have a look at the expressions, yeah? And you tell me when do we put it, yeah? So where do the phrases go? ¿A dónde podemos poner esas frases, sí? So let's begin with book a flight. First of all, what is to book a flight? Primero chequemos significado. Reservar tu vuelo, puede ser. Yes, right. So where would you put it? Book a flight. Before, both, or during? Before. Before, right? Okay. You tell me if you have another opinion, you tell me, yeah? Algunas van a ver que puede ser both, but you tell me when, yeah? So, before you said. Do you agree with Alexis? Okay. Perdón, ¿cómo? The rest, les pregunto al resto. Do you agree with Alexis? ¿De acuerdo todos? Before? Yes. Okay. What about choose your accommodation? Acá en vez de subrayar el verbo voy a subrayar accommodation. What is that? What is accommodation? Escoger tu asiento, digamos, tu lugar. Okay. But not your seat. No el asiento. ¿Qué sería accommodation? Anyone knows? ¿Alguien sabe? No? Sería como categoría. Not exactly. That is, accommodation is the place where, Alojamiento. yeah, that's it. You are going to stay, yeah? The place where you are going to stay. Sería el alojamiento. Is it going to be a hotel, a rented house, a bed and breakfast? ¿A dónde vas a parar? Eso sería accommodation, right? El alojamiento. So, people, what about choose your accommodation? Before, during, both? Before. Before, okay. O mientras vas al lugar también. That's it. Some people do that, yeah? They go to a place and when they get there, they choose their accommodation. Llegan y eligen, yeah? All right. So, you said both. Vamos a ponerle both a este, ¿sí? So, both here. Okay. BO is both. What about lie by the pool? Lie no es mentir acá.
What is to lie by the pool? A ver si alguien Es sabe. como recostarse cerca de la pileta. That's it, yeah? To be on a flat position. By the pool. Atención a la preposición. By the pool, remember, it's like swimming pool. Sería una swimming pool acá. So, before, during, both. What do you think? Duty. ¿Qué ponemos? During. During, right. So, during here. D. Okay. What about buy souvenirs? First of Regalos. all, meaning. Regalos, eso sí. Typical souvenirs, key rings, yeah. Where or when? Not where. What do you think? Do you do it before you go on holiday? Do you do after? During. During. That's it. Muy bien. Buy souvenirs. Okay. Buy travel insurance. Acá voy a subrayar travel insurance. What is that? For example, Assist card. Especially when you travel abroad to another country, you need this. ¿Es como un seguro? ¿Puede ser o no? Es el seguro de viaje. Travel insurance, right? So, when do you buy travel insurance? Before. Before, right. Before. Very good. Especially when you travel abroad. ¿Se acuerdan que era travel abroad? What is to travel abroad? Viajar al extranjero. That's it. Okay. Let's go to the next. Get foreign currency. Acá voy a subrayar foreign currency. What is that? Maybe currency? You know that? Get foreign currency. For example, I travel to Brazil and I need real. Yeah. I travel to the USA and I need dollar. Como moneda extranjera. That's it. Yes. So you get, yeah, foreign currency. Yeah. So before or during or both? Pueden ser las tres juntas. Yeah. Las tres. That's it. Okay. So both. Yeah. Sería both. So sometimes you do it before you go and you do it there. También cuando estoy allá. So you get foreign currency when you are on your destination. Muy bien. Experience, esta es bastante transparente. The local culture. Of course. La experiencia cultural del local. La cultura del Experimentar. lugar. Right. What about this one? During. During. Acá creo que no hay ninguna palabra nueva. During. Bien. And hire a car. Hire. What is that? Alquilar un auto. Right, yeah. Hire is a synonym of rent. Okay. But rent, you usually use it for a long time. La única diferencia es que rent se usa para tiempos más largos. Por ejemplo, rent a house, una casa, uso rent, no uso hire. Ahora, todo lo que es más corto, por ejemplo, hire a car, hire a bike, alquilar unas bicicletas, ¿sí? Hire Googles for snorkeling, for example, ¿ok? Voy a usar hire, ¿ok? So, rent a house,
rent a house, hire a bike. Por periodos más cortos es hire. Hire a car, hire Googles, ¿ya? Oh, ok. So what about hire a car? ¿Qué ponemos en hire a car? Alquilar. During. During, right? Both. Only both. I will put it both because some people hire a car before they travel. Hay gente que lo alquila antes, ¿sí? So both. Some people do it there, yeah? What about read a guidebook? Este creo que lo entienden bien. Read a guidebook. Como una guía What about de this? turismo. Okay, but a book. On your cell phone or somewhere. What would be a guidebook? ¿Qué sería un guidebook? It's not a person, no es una persona. Leer un libro de guía de turismo del Mhm. lugar. That's it, yeah? So, what about this one? Before, after, ¿qué ponemos acá? Boot. Yes, definitely both. Some people read it before they go, and some people read blogs or Instagram pages there when they are on holiday, right? Okay, apply for a visa. Apply for, okay? What does it mean, first of all? ¿Qué sería apply for a visa? You know this one. Aplicar para la visa. That's it. What about this? ¿Qué le ponemos en este? Before. Before, right. You apply for a visa before. Okay. Acá lo que está bueno son los verbos, ¿sí? Los verbos que usamos son todos distintos. Go sightseeing. First of all, the meaning. ¿Qué significa go sightseeing? Ir a pasear o Yes, ir de that's it. paseo. Yeah. Yeah. Especially, you see the places that are the most iconic. Okay. No es solo ir de paseo a cualquier lugar, sino ver los lugares icónicos de esa ciudad. For example, I don't know, in Buenos Aires, you see the obelisk, then you go to La Boca, right? Puerto Madero. So that is to go sightseeing, yeah? To see the sights. La expresión también similar es see the sights. Okay? And what about that? ¿Qué le ponemos a ese? Oops. During. During. During, ajá. During the trip. Okay. Read online reviews. I'm going to underline reviews. What is that? Read Las online. reseñas. Las reseñas, así. I read a lot of this, yeah? And when do you do that? Online reviews. Before. Before, okay? Just before? You travel? Puede ser durante el viaje para Mhm. saber si para ir a comer a un lugar o para conocer algún lugar si es Exactly. recomendable. That's it, yeah? Right. I would put during. During both. Ahí le pifié al... There. I would put both here. Very good. Both is yellow. All right. And the last one, what about try the local food? First of all, what is try here? Try the local food. Probar. That's it. So, what about this one? ¿Qué le ponemos a try the local food? What about this? During. Yes, very good. During the trip. Okay. So, see that? Miren cuántas frases verbales.
Hay un montón, ¿ok? Con distintos verbos, ¿sí? So, for example, I don't know, in the oral exam, what did you do on your last holiday? ¿Qué hiciste las vacaciones pasadas, sí? So, I went to Bariloche. I don't know, yes? I traveled with my friends, right? I booked a flight. It was very expensive, for example, yeah? We hired a car. We didn't read a guidebook, right? We went sightseeing and we tried the local food, for example, ¿ok? Fíjense cómo usando todas estas expresiones, lo que yo puedo decir es mucho más rico, que usar simplemente el verbo go, que es lo que tendemos a hacer. In the past, I went to this place, I went to another one, ¿ok? So this is very useful vocabulary. Esto es muy útil, ¿sí? These expressions here, right? Okay. People, let's go to a listening. Vamos a hacer práctica del listening que también nos va a servir para el parcial, ¿ok? Listening comprehension. Recuerden que en el parcial ustedes se van a auto gestionar el audio. Van a tener como acá un simbolito de acá, de audio y ustedes van a escucharlo las veces que sean necesarias, ¿sí? Anyways, be careful with the time. Guarda con el tiempo, right? So 2 or 3 times, no more than that. Van a ser 2 audios, ¿sí? Em, Tengan cuidado con eso, con el tiempo, porque a veces hasta que no lo entiendan, lo escuchan muchas veces y ahí como que pierden tiempo para el resto del examen, right? So be careful with that, okay? So guys, before we go to the grammar point, antes de ir a indefinite pronouns, let's do a listening. And this is a very interesting listening. This is a listening about manga cafes, right? Manga cafes. There, manga, you know, what is manga? If you look at the pictures. ¿Conocen los manga? What is that? O las historietas o algo así. Right, yeah. So this is a manga cafe, a cafe or a restaurant, right? So you're going to listen to a podcast. This is a podcast recorded by a travel journalist about manga cafes, right? In Japan, of course, yeah? So what do you have to do? Don't look at the pictures. No vamos a hacer directamente la número 5. We're going to go to this activity, yeah? You are going to listen to it and tick the things that are mentioned. Tengo que hacerle un tick o encerrar. The things that are mentioned, las cosas que se mencionan, ¿ok? En el audio. So the question is, what can you do in this cafe? ¿Qué es lo que puedo hacer? What can you do in this cafe? Right? And you have different possibilities. ¿Ok? De paso, esto nos sirve para agregar frases verbales, como recién vimos la de ahí arriba, ¿sí? The first one is stay overnight. What is that? Stay overnight. Estar toda la noche. That's it. Sería pasar la noche, yeah? So stay overnight, right? Well, read comic books, you know. Buy comic books, you know, and sure. Meet manga artists. ¿Qué sería esto? Meet manga artists. Reunirse con los artistas que escriben las historietas. Nada, sí, bien, ¿ok? En este caso, I wouldn't say reunirse, I would say conocer. Meet manga artists, yeah? Well, watch videos, you know, eat, you know, drink, you know, and have a shower, you know, okay? So what can you do in a cafe? Okay? Be careful because sometimes it's mentioned, but you can't do that. Atención porque a veces menciona la frase, pero no se puede hacer eso en el manga cafe. You have to listen to it very carefully, okay? So we're going to listen to it twice. Vamos a hacer la escucha de estas 2 veces, ¿sí? Oh, okay.
Let's start. Audio 7.4. Here I am in Tokyo. It's 11 p.m. and I'm standing outside a manga kisser. What, you might ask, is a manga kisser? Well, kisser is a Japanese word for cafe, and manga are Japanese comic books. And this is where I'm going to stay the night. But don't worry, I've done my research, and according to my guidebook, manga cafes are a good choice if you're looking for somewhere cheap to spend the night. Manga cafes are everywhere in Japan. In the past, they were places where you could go to read manga for a few hours and escape the busy streets. Now they have become something different. They offer internet access and computer facilities as well as manga books. They're open 24 hours and they sell food and drinks. People often use them as a cheap form of accommodation. You pay per hour for your time in the cafe, but it's much less expensive than a hotel. So, I'm going to stay the night in a manga kisser. Well, as they say, you have to try everything once. Let's go inside. So, here we are inside the cafe. There are walls and walls of manga books displayed from floor to ceiling. There are thousands of them. I haven't seen anything like this before. According to the guidebook, manga is popular with men and women of all ages in Japan, not just teenagers. They are a very important part of Japanese culture, and manga artists are very respected. There are quite a lot of people here. Some look like travellers, but a lot of people are local. Some are reading, but most people are watching videos and playing games on computers. Nobody's serving food, but if I need something to eat, there are loads of vending machines. Wow, there's an enormous choice. All kinds of soft drinks, pot noodles, ice cream. So I'm now outside my room. I'm just taking off my shoes. Everyone leaves their shoes outside the room. And now I'm going to have a look inside. Well, it's not exactly a room. It's tiny and the walls only reach as high as my shoulder. And the bed's not really a bed, but a kind of long, flat seat, like a bench. But there's a blanket. It's not exactly five-star accommodation, but I've got my own personal, private space. And that's what matters. I think I'm going to sleep very well in here. Okay. One more time. Una vez más. Was it difficult or okay? ¿Qué les parece? ¿Muy difícil o Difficult. Re difícil. difficult to understand? Se hace Okay. difícil por el ruido de fondo. You're right, yeah. So, one more time. Vamos de vuelta. Remember the activity. No olviden el objetivo de la actividad. No es entender todo el audio, sino what can you do in this cafe, right? Can you do this? Can you do that? Yeah. Focalícense en estas frases, yeah. So, Audio 7.4. Here I am in Tokyo. It's 11 p.m. and I'm standing outside a manga kisser. What, you might ask, is a manga kisser? Well, kisser is a Japanese word for cafe, and manga are Japanese comic books. And this is where I'm going to stay the night. But don't worry, I've done my research, and according to my guidebook, manga cafes are a good choice if you're looking for somewhere cheap to spend the night. Manga cafes are everywhere in Japan. In the past, they were places where you could go to read manga for a few hours and escape the busy streets. Now they have become something different. They offer internet access and computer facilities as well as manga books. They're open 24 hours and they sell food and drinks. People often use them as a cheap form of accommodation. You pay per hour for your time in the cafe, but it's much less expensive than a hotel. So, I'm going to stay the night in a manga kisser.
Well, as they say, you have to try everything once. Let's go inside. So, here we are inside the cafe. There are walls and walls of manga books displayed from floor to ceiling. There are thousands of them. I haven't seen anything like this before. According to the guidebook, manga is popular with men and women of all ages in Japan, not just teenagers. They are a very important part of Japanese culture, and manga artists are very respected. There are quite a lot of people here. Some look like travellers, but a lot of people are local. Some are reading, but most people are watching videos and playing games on computers. Nobody's serving food, but if I need something to eat, there are loads of vending machines. Wow, there's an enormous choice. All kinds of soft drinks, pot noodles, ice cream. So I'm now outside my room. I'm just taking off my shoes. Everyone leaves their shoes outside the room. And now I'm going to have a look inside. Well, it's not exactly a room. It's tiny and the walls only reach as high as my shoulder. And the bed's not really a bed, but a kind of long, flat seat, like a bench. But there's a blanket. It's not exactly five-star accommodation, but I've got my own personal, private space. And that's what matters. I think I'm going to sleep very well in here. Oh, okay. We had a student in the last course that studied Japanese. He was a teacher. Era un alumno de la comisión pasada. Era profesor de japonés. This was common in the past. Nos contaba que ahora no tanto, pero eran comunes, ¿yeah? And people used them to spend the night. Lo usaban como a form of accommodation, as the audio said, yeah? Not nowadays, but in the past it was very common, yeah? So people stayed there like a hotel, but it was cheaper. Como era más barato, era común. Oh, okay. So guys, which are the things that you can do there? ¿Cuáles marcaron? I will underline them. Stay overnight. Stay overnight. Ajá. Eat, drink, Eat, drink. Watch videos. Watch videos. Any other one? That's all. Yeah. ¿Hasta ahí marcaron? Read comic books. Read comic books. Okay, up to there. So buy comic books, meet manga artists, and have a shower. No, you haven't ticked that. All right, I will show you the answers. There is one more missing. Solo faltaba una. Okay. That is buy. Buy comic books. Yeah. También se puede comprar. Get. En el audio decía get comic books. Get, recuerden que es un sinónimo de comprar. Okay. So buy comic books o conseguir. Yes. Okay. Everything except cuáles no se pueden hacer. You can't, can't, or well, meet manga artists or have a shower because they are very small. Yeah, they are very small places. So this is included too. Este nos faltó, ¿sí? Oh, okay. Now, people, have a look at the other page. We are going to use this audio as the context. Nos va a servir de contexto este audio. Have a look at the next activity, page 69 in your books. And have a look at the sentences you've got here.
Van a ver algunas oraciones del audio. And the idea here is that you complete the sentences with one of these words, ¿ya? Con uno de estos indefinite pronouns, ¿ok? Let's see if you know the meanings first. Vamos a chequear el significado, ¿ok? Something means what? Ustedes me van diciendo si quieren. Something means Algo, alguna cosa. mhm, everyone, Todos. right. Somewhere, Algún lugar. ajá. Everywhere, En todos lados. that's it. Nobody, nobody, or no one. For Nadie puede example, ser. nobody, that's it, nadie. Anything, Nada. nada. And everything, oops. What is everything? The opposite of anything. Todo. Todo, that's it, yeah? Now, guys, you have to complete these sentences with one of these words, yeah? Then we listen and check. Luego escuchamos de vuelta y chequeamos. So take your time. If you're in doubt, don't worry. Yes, then we check with the audio. Let me know, guys, when you're ready. You know what are vending machines?
vending machines. Las máquinas expendedoras. Esas mismas, that's it. Where you can get drinks, food. Very good. Well, guys, have you got some ideas? ¿Ya estamos? Or you tell me if you need more time. You're okay? So let's listen and check. Escuchamos y chequeamos. Audio 7.5. 1, Manga cafes are a good choice if you're looking for somewhere cheap to spend the night. 2, Manga cafes are everywhere in Japan. 3, You have to try everything once. 4, I haven't seen anything like this before. 5, Nobody's serving food, but if I need something to eat, there are loads of vending machines. 6, Everyone leaves their shoes outside the room. All right. So I will show you the answers so you can check. There. So the first one is somewhere. The second is everywhere. Number 3 is everything. You have to try everything once. I haven't seen anything like this before. What about haven't seen? ¿Recuerdan qué tiempo verbal es haven't seen? Haven't seen. What was that? ¿Cuál era el tiempo verbal con have, has, and the past participle? Yo nunca vi serie. That's it, yeah. And what was the name? ¿Se acuerdan cómo se llamaba que lo estudiamos bastante? Nunca he visto, en este caso, Presente La tercera perfecto. columna. la tercera columna, el presente perfecto. That's it. Muy bien. Anything, right? Nobody, nobody and something. And finally, everybody. Yes, so everyone, sorry, leaves their shoes outside the room. Okay? All right. Van a ver que estas oraciones nos van a ayudar a ver las reglas, cuándo usar somebody, someone, okay? So, have a look at the charts below, yeah? Vamos a empezar a ver los usos, ¿sí? So, the first one says, we use somebody or someone. Es lo mismo decir somebody or someone, no problem. Something, somewhere, everybody or everyone, everything or everyone, everywhere, sorry. In what kind of sentences? ¿Qué tipo de oraciones? Se los voy a marcar acá. For example, somewhere, everywhere, everything, everyone. What kind of sentences? Negative questions? Affirmative? Miren el verbo acá. Look at the verb. Affirmatives. Affirmative. That's it. Positive, yeah? Acá les voy a marcar something too because I forgot. So we use these words in affirmative sentences, yeah?
something, somewhere, everybody, everyone, everything. In affirmative, in positive sentences, yeah? For example, I need something to eat. Everybody leaves their shoes outside, ¿ok? Las oraciones son affirmative. Si miramos el verbo, it's affirmative, ¿ok? Vamos con otro grupo de palabras. We use anybody or anyone, anything, anywhere in what kind of sentences? Vamos a mirar estas de acá arriba. Anything. That is example Negative. here. In negative sentences, ¿ya? Muy bien. So, any negatives, ¿ya? For example, I haven't seen anything like this before, ¿ok? Van a ver que esta es una oración negativa. Good. What about nothing, nowhere, and nobody? La palabra no adelante, or no one, have a negative meaning, but the verb in the sentence is in the negative meaning. El significado es negativo por el no. Nobody, nadie. Nowhere, ningún lugar. But what about the form, the verb? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Está en presente continuo o tiene ing? No necessarily. No pensemos en tiempos verbales, but affirmative, negative o questions. Ahí no dice isn't. Entonces, Está afirmativo. en affirmative. ¿Ok? So, a negative word, una palabra negativa como nobody, nothing, nowhere, but the verb is affirmative. El verbo es afirmativo. El significado es negativo. Nobody is serving food. Nadie está sirviendo la comida. ¿Ok? All right. Are you following? ¿Van siguiendo? And this is very important. Lo que sí es muy importante. After these pronouns, recuerden que yo les dije que se llamaban indefinite pronouns. We often use adjectives. A veces usamos adjetivos, ¿ya? For example, something new, un adjetivo, ¿ok? Infinitivos, somewhere to stay, algún lugar donde parar. And relative clauses, ¿se acuerdan las relative clauses? Who, which, or that. So it's a place, or it's someone who, for example, it's a place where, it's something which. Este lo usábamos con las definiciones. Acá les pongo it's something which, for example, okay? It's a place where, or it's somewhere. It's somewhere. Este suena un poco redundante, pero para que entiendan la idea. It's somewhere where you do this or that, okay? And people, another thing, yeah, que no está acá, pero es muy importante. They take a singular verb. Siempre el verbo que van a tomar estas palabras es singular. ¿Ok? Singular verb. Right? Por example, miren esta oración. Everybody, o everyone is listening. Aunque el significado sea plural, todos, el verbo es singular. ¿Ok? So they always take a singular verb. Siempre el verbo va a ser singular. Es como que si fuera un it, esta palabra. Esta o cualquiera de las otras, ¿sí? Oh, ok. Are you following? ¿Vamos bien? Let's add a couple of more things. Vamos a agregarle un par más de cosas, ¿sí? So, go to page 147. Vamos a ir a esta página, 147.
Hay algo más solamente que vamos a agregarle acá. Go to this page. Let me click this page 147. And this is a very useful chart. Acá tenemos something, anyone, everybody, everywhere, ¿ya? It's a very useful chart, ¿ya? Este cuadro está muy bueno para mí, ¿sí? Because it's divided in parts, ¿ya? Fíjense cómo está dividido en partes, ¿ya? You have people, places, and things, right? So, this is the last part. Si ustedes se fijan, a estas palabras las puedo dividir en dos, ¿ok? Somebody, for example, or everywhere, ¿ok? The last part of the word, la última parte de la palabra, refers to the people, the places, or the thing. Me va a hacer referencia si es una persona, un lugar o una cosa, ¿ok? The last part, la última parte. So, for example, body, one is for people. Ven que el final me está indicando que es para personas, ¿ok? Where is for places, me indica lugar, ¿ok? And thing me indica que estoy hablando de algo, una cosa, ¿ok? The first part indicates the meaning. La primer parte de la palabra les va a indicar si son algunos, si son todos, si no son ningunos, ¿ok? So, one, si estoy hablando de uno solo, voy a usar, o de una sola, voy a usar some. O de un solo lugar, some. All, todos. Every. Every. ¿Ok? None significa zero, nada. Es no. ¿Ok? Nobody, no one, nowhere, ningún lugar, nothing. ¿Ok? And zero, nothing, in negative and questions, para negativos y para preguntas, vamos a usar any. Any, anybody, anyone, anywhere, anything. ¿Ok? Are you following? Entonces, the rest is affirmative. El resto lo voy a usar con un verbo afirmativo. Except any, menos any, que es negative and questions. ¿Ok? En la última columna del negativo, o sea que se usa Cuando el verbo es negativo. ¿Mm? Significa lo mismo que nobody, pero el verbo es positivo. Ahora les voy a dar un ejemplo. For example, vamos el ejemplo opuesto a lo que yo les di hoy, ¿sí? Yo digo, nobody is listening. Nadie está escuchando. ¿Ok? Como está nobody, el verbo es singular. Singular, es affirmative. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, affirmative. ¿Ok? Puedo decir lo mismo usando anybody. Digo lo mismo, anybody, yeah, isn't listening, por ejemplo. Isn't listening. ¿Ok? Como está anybody, el verbo va a ser negativo. ¿Ok? Or question, puede ser una pregunta. Is anybody listening to me? ¿Ok? Are you following? ¿Van siguiendo? Ok. Entonces, la segunda parte de la palabra me dice si estoy hablando de people, things or places. La primera parte, it depends if it is affirmative, negative or question. In the case of no or any. En el caso de no y any, depende de eso. And in the case of some or every, meaning. Acá significado. Somebody es alguien, one. Everybody es todo. Bien. But affirmative. Esto siempre en afirmativo. ¿Ok? Right? Ok.
Now, have a look at the info, yes? Here it says, the endings, ves que aquí están los finales. Body, vamos a ponerlo con el mismo color. Body, one, have the same meaning, significan lo mismo. There is no difference between them. Es lo mismo que digan everybody or everyone. No problem, ¿yeah? Es exactamente lo mismo. Somebody, someone, no problem, ¿yeah? Atención sí a cómo puedo decir, cómo escribo más que nada. Nobody y no one, separado. No one is separate. ¿Ok? Es el único que es separado de todos. Then it says, we use some with one body, where, thing, to talk about a person, a place, or a thing. Esto es lo que veníamos viendo. Persona, lugar o cosa, ¿sí? When we are talking about a specific one. No es algo, no es un lugar en particular. Somewhere, algún lugar, ¿sí? So we are going somewhere in France. ¿Ok? Somebody rang. Alguien tocó la puerta. Yo no digo quién. Yeah? So, not specific. Yeah? Then, the endings, el final, body and one have the same meaning, but body is less formal and we don't usually use it in writing. ¿Ok? La única diferencia que les da acá es que body is less formal, es menos formal y no lo usamos en writing. Elegimos one in writing, ¿ya? Less formal, es menos formal. That is the only difference. Then we use every with one body, where or thing to talk about all people or all places. Es este all que vimos acá. Ahora mismo es claro el cuadro que lo que dice después. Everything in this market is cheap. Todo. Everything. I contacted everyone to tell them. A todos para contarles. ¿Sí? Then, no or any with one body, where, thing mean no people, no places. Significa nada, ningún lugar, ninguna persona, ningún lugar. We use no with a positive verb, lo mismo que vimos arriba. No with a positive verb. This one. With a positive verb. And any with a negative verb. Esa es la diferencia. ¿Ok? And in a question. So, nobody in my family cycles to work. ¿Ok? El verbo es positivo, la palabra es negativa. I don't know anything about it. Verbo negativo, usamos anything. Is there anywhere to buy a sandwich? Como es una pregunta, uso any, right? Obviamente que la segunda parte va a depender si estoy hablando de un lugar, de una persona, o de una cosa, ¿ya? Then it says, we can give extra information about these words, but adding adjectives, lo que leímos en el otro cuadro. Le puedo agregar adjetivos, infinitives o relative clauses, ¿ya? Let's go somewhere hot. Adjetivo, un lugar cálido. Let's go to a hot place. I need something to drink. El to infinitive. ¿Ok? A receptionist is someone who meets you when you arrive, con una relative clause. Acá lo único que les quiere decir es que son estructuras donde pueden encontrar estas palabras, estos relative, estos indefinite pronouns, ¿ya? Ok. And finally, por último, when we use these words as subjects, we use a singular verb. Es lo que yo les contaba hoy. Como sujeto usamos un verbo singular. Everybody hates waiting. Como everyone es singular, aunque el significado sea plural, todos, el verbo, en este caso en present simple, va a llevar la S. Hates waiting. ¿Ok? Es lo mismo que acá haya un it. ¿Ok? All right. A lot of information, not people, es un montón.
It's a lot, yeah? Oops. Well, listen, we are going to do only one. Solamente vamos a hacer una. De esta no le voy a dejar de tarea porque les voy a dejar la revisión de tarea, ¿sí? So, para terminar vamos a hacer una como para que les quede una actividad aunque sea hecha, ¿sí? So, let's do the first, the multiple choice, yeah? You have to circle the correct option, ¿ok? Acá quiero que piensen por qué va esa palabra y no va la otra. So, think about that. Vamos a hacer solo esto.
Have you got some ideas, people, or you need more time? You tell me. Ready? Yes? Okay. So I will show you the answers, right? Les voy a mostrar las respuestas. Me van a decir cuáles pusieron la incorrecta, ¿ok? So we talk about that. De las que hicieron mal vamos a hablar, ¿sí? So there you have the answers. Number 2, nobody. Number 3, somewhere. Number 4, everywhere. 5, anywhere. 6, anything. 7, everything. 8, anyone. And 9, everyone. Let me know the ones you've got wrong, or you say, oh, why this one, why the other one. ¿Hay alguna que eligieron la otra? Yo con la 5, profe, Ajá. porque dije anywhere debería ser negativo después el verbo, pero supongo que con el don't ahí hace todo negativo Ah, y por eso vale any. that's it, yeah. So here you have to pay attention to it, to the thing before anywhere, yeah. So I don't want, por este negativo, to stay anywhere, right? Acá tiene que pensar más que nada por la frase. So, I don't want to stay anywhere forma parte de es una clause, la parte esa de la oración. ¿Ok? Este that's expensive es una relative clause que está dando información de el lugar. Pero es por lo anterior, right? Ajá. Any other one? ¿Alguna otra que haya causado problemas? No? You got them right? Yo la 2 Ajá. puse el otro. But everybody check out tickets on the train, yeah? So nobody check our tickets on the train. Más que nada esta tiene que ver con significado, porque las dos palabras está bien el verbo en positivo. Pueden ir en affirmative, ¿yeah? Pero miren la oración, lo que significa. Check our tickets on the train es chequear los tickets en el train. Entonces, nadie chequeó, perdón, o todo el mundo chequeó. So, nobody checked. Nadie chequeó los tickets en el train. Okay? So, because of meaning is nobody. Por significado es nobody. Okay? Por el verbo Sería, puede ir cualquiera de los dos. sería más ahí por lógica, ¿no, profe? Porque, o sea, todos podrían también chequear los tickets, pero en este caso quedaría como medio raro. That's it. Actually, imagine the situation. Piensa en la situación de que te chequeen el ticket. Vas una persona. So, everybody check our tickets on the train. No, no es que todo el mundo nos chequeó los tickets. No tiene sentido la oración. So, nobody checked our tickets on the train. Okay? All right. Any other one? ¿Alguna otra? Es lo mismo que la última. Everyone in Dublin was so friendly. Okay? I really want to go back again. Right? Por el verbo podría ir cualquiera de los dos, pero ¿qué es lo que quiero decir acá? Que todos fueron amistosos, ¿sí? All right. Any other one, people? ¿Alguna Yo me, otra? con- yo me confundí, pero fue por un error de no prestar atención en la 8 que era una pregunta. Ajá. Si Bien, no, todo el good. resto me salió Bárbaro. bien. Pero te diste cuenta. You realize that. Bien. Ujú. Oh, okay. Well, guys,
Homework is not going to be here. No le voy a dejar nada de tarea de esto, sino de revision. Les voy a mostrar acá. Esto se los voy a poner en el... Ahora ya, en el foro, ¿sí? Wait a second. Este no es el correcto. A ver. Is it this one? Acá está. No, this is not the right one. Este tampoco. Ay, sorry people. Must be this one. Este de aquí, ¿sí? Em, Aquí lo que tienen para revisar, y esto sí vamos a chequear en clase la semana que viene, es tenses. Hay una revisión de tiempos verbales. Siempre en contraste, como lo venimos practicando hasta ahora. Present simple, present continuous. ¿Ok? Past simple, past continuous, para que ustedes elijan. Future, be going to, present continuous, para el futuro. Acá tenemos present perfect, simple past, pasado simple, presente perfecto. ¿Ok? Las palabras, ¿se acuerdan que vimos con present perfect, just, already and yet? Después tenemos will y might, que fue el último tema para elegir. Comparisons, actividades de comparisons, de comparative and superlatives. Eh, Verbs plus ing to infinitives. ¿Se acuerdan que vimos los verbos seguidos de ing o el to infinitive? Y después tienen actividades que ya es más como el parcial. Las actividades de grammar, estas de acá, de tiempos verbales, nos van a ayudar a identificar bien los verbos, las diferencias, ¿sí? No, los verbos, la diferencia. Estas de aquí ya son más parecidas al parcial, que está todo integrado, ¿right? Entonces, a multiple choice, acá tienen de todo, ¿right? Les subrayé, no subrayé, les puse en negrita algunas frases claves que los pueden ayudar a elegir la opción correcta, ¿sí? Otra que es poner las palabras en el texto. Esta también es use of English. Y de esas hay dos, ¿sí? La parte de reading no les pusimos práctica porque hay un montón en el workbook. Y de listening vinimos haciendo bastante en clase y también hay en el workbook para hacer práctica de escucha, ¿right? Así que esta revision yo se las voy a dejar en el foro para que ustedes la hagan y el lunes la chequeamos, ¿sí? Lo mismo, si están estudiando y encuentran algo que no entienden, una duda, lo anotan y eso lo vemos el lunes. Para el lunes vamos a dedicarnos a esto, ¿sí? A todo lo que es revision y dudas que tengan, ¿ok? El lunes, el martes, right? Oh, okay. Well, people, so I'm going to leave this on the forum. Ya se los dejo en el foro para que lo puedan realizar, ¿sí? Well, guys, have a Bye, nice teacher. weekend and see you next Tuesday. Nos vemos el martes.